kung yung pakiramdam, malapit na namaming halalan. Sa masdan yung mamili, galing ka kandidato, galing tulit among ayasahan. Pagting kong kandidato, huwag ka nakaayang tao, kung siyang poinet, dapat in kailangan. Minsan sa metong kara, di mayo adosi, kung siyang poinet, dapat kang suportan. Kung poinet tao, kung poinet tao, dapat in kailangan kening palit. Kung poinet tao, kung poinet tao, in adosi, iyaking kailangan. Okay, dito po talugo. Ini ang paggawan jingle. Yung jingle ngayon, 10,000 yun. To 8,000. Pitampo, yada, pitampo. Yada, pitampo, yada, pitampo. Yada, pitampo, yada, pitampo. Yada, pitampo, yada, 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 yada,